Discard. Yan kay number 2. Pinasa kay Velasco. Libre. Kaso nakuha. Number 5. Puzon. Puzon. Sundot yan. Ayan na. Libre na si number 12. Yo pa. Easy 2 points may number 12. Number 1, pinasa kay Puzon. Number 5, nag-iisip, di-discarded. Foul yan, par. Foul, number 12. Number 12, di-discarded. Buta ka. So may foul. Foul number 83. Ito siya. Kinaliwa pa. Momong power rebound. Ebias di diskarte. Nakita tumatakbo. So nasundot. Napakabilis talaga ni Paring Puso. Number 5. Di diskarte. Ganda ng screen. Kaso nadulas. Sayang naman yun. Number 12, pinasa kay Ebias. Pinasa pa kay number 2. Momo. Pumersa. Easy 2 points by Momo. Number 77. Number 12, ganda ng spin. Iwan pa. Yan naman yun. Offensive screen. Legal screening.